हेलो एवरीवन आनसारी सर एटीपी चैनल सकलोके स्वागतम जनाइছোঁ। ग्रेजुएट टीचार और पोस्ट ग्रेजुएट टीचार नियुक्तिर द्वितीयখন मेरिट लिस्ट प्रकाश पाब बुली अहोমৰ शिक्षामंत्री माननीय डॉक्टर रणोज पेगु डांगरिया इतिमध्ये ट्वीट जोगे जनाइছে। बर्तमान चलि थका प्रमाणपत्र परीक्षा प्रक्रिया सम्पूर्ण होवार पाছত विज्ञापित पदर विपरीते खाली पद उपलब्ध थका परिस्थितित द्वितीयখন तालिका सत्यापনৰ বাবে प्रकाश करा हब। अर्थात जिসকলৰ नाम फार्स्ट मेरिट लिस्टत आहिছিল अर्थात रेजाल्टत आहिছিল সিহঁতৰ डकुमेंट भेरिफिकेशन प्राय शेष भागत परिছে। ग्रेजुएट टीचार केइटामान डेट आको बाकी আছে সেইসকলৰ হোৱাৰ পিছত দ্বিতীয়খন मेरिट लिस्ट प्रकाश पाব। এইবেলি হয়তো 2 বা 3 নম্বৰ কাট অফ তললৈ নামিব পাৰে আৰু যদি ওভাৰলেপিং নহয় তেতিয়াহলে হয়তো বেছিকৈ কাট অফ তললৈ নামিব পাৰে। যিসকল ক্যান্ডিডেটে হয়তো ফার্স্ট লিস্টত পোৱা নাই 2 বা 3 নম্বৰ সিহঁতৰ শর্ট আছে বা 1 নম্বৰ বা পয়েন্টত আছে সিহঁতে পোৱাৰ সম্ভাৱনাটো আছে। যিসকলৰ 8, 9, 10 নম্বৰ ডিফারেন্স আছে সিহঁতৰ হোৱাৰ সম্ভাৱনাটো খুবেই কম হয়তো নহব পাৰে। আৰু জুলাই মাহত গ্ৰেজুৱেট টিচাৰ হিন্দী পোষ্টৰ রেজাল্টটো ঘোষণা কৰিব। সেকেন্ড মেরিট লিস্টত হয়তো হিন্দিৰ রেজাল্টটো নাহিব আৰু सेकेंड मेरिट लिस्टत हयतो ग्रेजुएट टीचार और पोस्ट ग्रेजुएट टीचारर 2-3 नम्बर हयतो तलলৈ नामिब पारे। যদি ভিডিওটো ভাল লাগে তেনে হলে চ্যানেলটো সাবস্ক্রাইব কৰিব আৰু যিমান পাৰে শেয়াৰ কৰিব।